Union européenne go kubu ka minanche ko lube formation dabla mali do me kuma ro foye quoi iba kalama galon yere do Union européenne ou kile manga sarasu formé Union européenne ou ma formation di anga sarasu ma Union européenne ni atakale ou te foye do Union européenne te fendo anga sarasu te mino unana soro Mali armée ni atakale minanko problème drone ko Mali armée la mais unana do anga ni France ka galontige naka janfay ina fo ko nga finintugo tise muguci la ou tise marfa menetugo la ou tise ka opération ku yere ka opération coordonnée were Union européenne ngumbe chatri bore la ko formation Mali la wallahi ma nga sera sous formé Union européenne ma tactique foira Mali sera sous kunte tactique mindo Union européenne ma kokura foila na nga armée la kanga armée konna la ko kelebe ka keni ayi donc ni ma yira ka foko tchew kume ambulo sarasu kume ambulo finitigo kume ambulo donc ni Union européenne go kale ba ka minanche quoi amba fo ko ala ka senu nyumai amba fo ko ala ka senu nyumai ko ala ka senu nyumai sinon Union européenne ni atakale oui bataw nani formé à bataw nani ni atakala je avec quel résultat mais actuellement Sadio Camara nunu nale o kelenga minan nyine oui bataw mi formé ka minan duma Maintenant dira bataw nunu ma non il va foko kabako armée ka kele yelemana armée ka tactique yelemana il va armée ka posture armée de ka terroriste ou bugu duko Mali terroriste de ka boli bi armée nous est armée dro o mana armée ka mobile manga me dro non ou be bomo shitike ka pantalon esi ya famu ko c'est na blaga tiki ou bien ka jindo pour que o kana seka don ni ataka ladi donc kata fo ku be nga armée formée wati jan ou y'a d'abord quand on de tient quand la humilié quand la maloya yoro awera aklibe image do la esi ya famo aradi son attaque là ou bien gao libération na ou ta armée ka image do bo ka ke ina fo nga armée tise kelela iba e ka fo muguchi beke Mali armée ni France jolendo ibe tubabu ye olube ka ta coordination sugu do la c'est ka nga armée saboter ka nga armée la kushi o kumbo de ke o be kuemwe no lu ya nga armée saboter ka armée la kushi amana do an malidon akili la on ba foko non ku toi kunu ma toi nous tarakanga sarasout na se ka former ka sur en réalité formation côté anga sarasout be formation commune de base minga formation toko ou be de muguti fere la troupe be évoluer chomna Mali armée kono unité kelembe esi ya fon pratiquement chama nous ka formation do wa unité kele iba a baisse opérationnel génie militaire be garde nationale be gendarmerie be police be protection civile be force spéciale be commando parachutiste be section be blindé ou infanterie ni fond garde nationale ni bébé Mali armée konnala ebe na kibolu former be formation yirula ne be yere ina Union européenne na formation du mena armée kuna donc ou kumena le chatri bore la ou kumena le ka nga renseignement ta dron ananga position ka taka di terroriste ma asimini Sadio ani Shogel Camara e Shogel ato boto flengono maika esi ya famu asimi Sadio Camara ani Shogel maika olu yo de famu ko France ga menanche ku ka koso anuka kasa ku ka peche ka sera do koro ka fienke ou yela soy donc ayaw dawa klisi ou ma informé wallahi Mali bere rouge e Mali force spéciale ou e Mali garde ou e anga gendarmerie ou e est-ce qu'il y a fo anga police protection civile ka se génie militairement billahi même fois ko nunu e de keleke chawde do wa u kalanendo officier badem e be Mali armée kono officier cadre bawde officier bade be Mali armée kono colonel chamame général chamame e se kana gibo armée formé choko dimena o kunte fe kele de ka ban o kunte fe o ka gundo ka don o kunte fe o ka secret ka waraka donc ou nana o frère de là mais ala yake anga autorité yo famu ou ye ou gain sinon ni ko ya fo Mali den do ye ko ni France gain na wa fo ko ni France gain kama ke choko dimena ou gain na sisa problème foité donc ou ko ka menanche ou ko tam ko te Union européenne na am ko ti France la anga armée mo te formation anga armée mo be minane la minandro anga armée mo be mina e Russie nanao est-ce que Russie be ka fo ka ba informer Joy a me a clola ko Russie taranga bataon no taka bu former ay la me ka yare John ya me a clola ko Russie taranga bataon no taka bu former Russie mo ke
Russie nana droit maintenant ne danga mokoma. Peut-être formation c'est ka mina droit au niveau des avions au Jaguar parce que au avion nous glana Russie fait. En même temps mais fin de foyer qui est de taille aussi à comprendre au niveau des formations tubabu ba fo ku bena informer Mali matériel 90% ba Russie ka matériel le. A ben matériel Russie de. Oh tubabu était char Russie glanjogo do. Était Kalachnikov est au glanjogo do be fonctionner chogo mena est à puissance do est à capacité do. Mali avion est au capacité d'une puissance do. Et MC kana chogo di kebe Mali formé Russie mena na obse ka ke chogo di. Ibta soro Mali armée re anga officier re be mindo o mena na billahi France ni Europe ou chita do o mena na. MC kana chogo di kebe na mo formé sur le matériel russe. Mais il y a nos a bloqué do galon do tient ça dit tient ta kono quoi tient ta kono donc ay wa klisi ay jigi sigi ay dans armée la ga to en armée quoi o temelengo nga flana moyen amega guerre gagne mais anganjida il faut un plan d'urgence économique au plan d'urgence moyen anga faire que dunga faga sabati parce que en tant chiga seda o de lila ame seda o to ina be jako na seda o to anga jako ko fla ore biseka jamana de un toro o kofla ala kamas kabiri sisa anga commencer anga nyeshoma o e senede esi ya fam sene ani bagamara eta ki sendo senela eta ka ke ala ni kira kama ki sendo senela aki sendo maro senela aki sendo esi ya famu sayo seneli la aki sendo esi ya famu anga legumu seneli la eta mana isendo la aleni eta ki sendo bagamara la no e sagamara mishimara ou la sogo date na gelea parce que ne minye sanjoli dia dongo do sogo do de beka faraga bagan do de beka faruka donc ni eta yi sendo ala ni bagamara la o ma songo ka bagan fere no wala eta ere ka boni bagan yi aka ofere aka bagan contrôler eta ka mesure dota aka mo ka bagan sa obolo nu ma so sanima eta ere ka ferme nga ka bulu aka bagan marake déjà ni bagan marata ka laje dugukolo bare be Mali la dugukolo ferele o me Mali konna la ne ataka laje donc état mana bagamara ke sa michi saga ba iba état de population fournir c'est ça avec abattoir ou état directement état be abattoir ou fournir ne état abattoir ou fournir a soko dab sega jigi soko kilo sega na kemen biduru la ou be soko kilo sega na kemen fla la ni état i sendo la parce que bagamara ka Mali territoire là mais état kelengi sembo bagamara la de billahi soko be ga yele Eta Moro Keita Moussa Traoré ga tan sogoma yele parce que état konsembe koina état yi sembo la droit kera problème ni ataka la de o temelengo Sénéflene office du Niger état a fo état anga sigi anga office du Niger ta anga office du Niger do bala anga office du Niger sangorota office du Niger Sénékelao jika du mafu anga tracteuru malo gauche machine anga nyini ka di office du Niger ma na dira office du Niger ma État era ka office du Niger ka malo pesa. Ou mana fon fenge état ka pesa. Donc ni état san état ka fere aga prix la ola état ba fere prix mina aba dajiki. Aba dajiki aba subventionné ola balo contrôle tise ka taka état to. Imaginez non malo sayon est-ce qu'il y a famu ani légumes nono état era be ka affaire yora contrôle tinata état na gelea. Est-ce qu'il y a famu donc ni état mo gelea obeka soro no ya lao keme flega se ka naduma tobi e ka se ka sogo soro meneta do malide me mo wara ni tukuni iba ka fosira o mara gelea o gelea danga a gelea am se ka supporter a gelea am se ka kun am se ka a gelea am se ka est-ce qu'il y a famu san chaman ke a supporter la ka soro ama de kun soro est-ce qu'il y a famu donc même ni état fait rapidement en agriculture taka do bala État, est-ce qu'il y a un milliard de Sénégal? État kana Sénégal totuni population bolo. Office du Niger la ni ataka la ne be ka analyse ga gelea be mo ga degumbe État yere kana ka investi ina fo Moro Keita ke chogomina. Amega warmin do kotona anga wardo esia fo mo balola. Amega warmin do esia fo kotona anga wardo kin anga wardo malola anga wardo keningela anga wardo sayola. Alkama fene anga le anga alkama fene seneli pour que amseka buru esia famu amseka olu fene soro nokwala donc ni nous soro la nokwala aga chala fe atobe Allah santane ke ambargo kono billahi abe supporter donc anga fere do bla rapidement balo ta de ga gelen na balo fere blassa sur place ka balo fere blassenga sarim ne te ugushi ga sanction na billahi ate digana
donc anga koma nanga fere anga koma nanga akilina anga koma nanga stratégie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc anga lay anga économie relancée urgemment. Office du Niger état isendo ala a fo agriculture ministère a fo agriculture ministère a fo est-ce qu'il y a fo ministre de l'économie et des finances amega war do armement na chomina anga war do agriculture la anga lahauta war do agriculture la natango anga juruta anga ta seneke mina yini nga di mugoma ni eta seneke mina yini nga di office du Niger ma jire kana sara yere tukuni ji kana sara engrais hamsiga engrais gla enfenya ala kama nga na ta engrais sankoka eta ki seno engrais glanina parce que engrais de be ka problème engrais matière bébé mali konna la nogo be esi afamu ali bagan mogo be yina mingo bagan nga ma fo jodi bagan nga bana ko taga iba ka fo ngo yera be se ka ke engrais uniforme se ka yagami yana nga ta engrais san yoro woro la ala kama engrais an yera ka fabriquer en fia anga di Sénégalais ma engrais ka duma no wala pratiquement ka fo ko fu ji kana sara office du Niger etaka iri ton akedo fo ka mogo bola office mogo mana kla mogo shite malo fere eta de be malo fere ou ba be fere eta ma esi ya famu eta ka nga mindu mo be di donc eta be na balo la ni balo e sugu konnaw la esi ya famu ka malo fere esi ya famu ni legim munu bala ka olu fere ina fo moro ka tana opam kumen chogo mena ni malo be ka o fere iba e ka fo balo ni dunga fa contrôle be to eta bula contrôle te kla ala donc malido ni ne kumen fa ga daw kulo ka balma ke na o denge